जय जगन्नाथ पिला माने एटा होची सेकेंड वीडियो पार्ट 2 काली आमे पढ़ी पोषण क्या कह जाए आउ केते प्रकार खाद्य अच्छी आज हूँ आमे पढ़ा पोषणर प्रकार भेद केते प्रकार पोषण अच्छी एटा गोटे इम्पोर्टेंट अच्छी पिला माने प्राय लॉन्ग क्वेश्चन आसे पोषणर प्रकार भेद पोषण को आमे दुई भाग विभक्त कर प्रथमे है स्वभोजी पोषण आ गोटे है परभोजी पोषण। स्वभोजी पोषण क्या कह जाए ना जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती एवं खाद्य पाई अन्य उपरे निर्भर करती नहीं से मानकु स्वभोजी पोषण कह। सेकेंड है तुम परभोजी पोषण जमी उदाहरण है तुम स्वभोजी पोषण नाम रहा सबुज उद्भिद एवं निरहरित शैवाल। परभोजी पोषण परभोजी पोषण आम क्या कहवा जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नहीं खाद्य पाई अन्य उपरे निर्भर करती से मानकु आमे परभोजी पोषण बोली कही था। जमीक आम जाचे बैक्टेरिया हो मनीष हो पशु पक्षी हो एमाने सब हेले परभोजी कहीं एमाने निज गछ भली बा उद्भिद भली एमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नहीं। पुणी यही परभोजी पोषण को आउ चारि भाग विभक्त कर कौन कौन ना प्राणीसम पोषण मृतोपजीवीय पोषण परजीवीय पोषण एवं सहजीवीय पोषण। पिला माने प्रथमे आमे प्राणीसम पोषण विषय रे आमे जानिबा। स्वभोजी पोषण मु तुम मान को कहि सारछि एटा जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती से मानकु स्वभोजी पोषण कह जाए। पत्र हरित समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल होउचंदी स्वभोजी एमाने सबुज कणार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल माध्यम रे संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती एही प्रक्रिया को आलोक संश्लेषण कह जाए एवं ए मानकर पोषण प्रक्रिया को स्वभोजी पोषण कह जाए। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया भली जीव एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया मिलुथिबा रासायनिक शक्ति आहरण करते यहाँ को रसायन संश्लेषण कह जाए। पिला माने एटा टिके स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तुम नोट करने सुविधा हो। नेक्स्ट जीवा परभोजी पोषण जोड़ा कहली जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी पोषण पाई अन्य उद्भिद व प्राणी उपर निर्भर करथांती ताहाकू परभोजी पोषण कह जाए। जेमिति कि प्राणीसम पोषण मृत परजीवी पोषण परजीवी पोषण एवं सहजीवीय पोषण। प्राणीसम पोषण प्रथमे देखिबा देखिबार चित्र रू पिला माने देखिबार कौन होइछि ना गोटे जीव अन्य एक जीवंत जीव को खाउछ सेटा तुमर है कौन प्राणीसम पोषण। देख लेखा आम से भली लिखू यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूप से ग्रहण करती गोटे प्राणी बा कौन सी उद्भिद अन्य एक प्राणी बा उद्भिद को संपूर्ण बा आंशिक यदि खाद्य भाव में ग्रहण करिबो ताहाको आमे प्राणीसम पोषण कह। परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे पोषण ही करिथांती परिपाक परे सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण होता है प्राणीसम पोषण। तापर आसिला तुमर मृतोपजीवीय पोषण जो परभोजी मृत तुम जापार पिला माने मृतोपजीवीय माने जी कि मरी जाइथिबा जीव को खाए मृत जो परभोजी माने मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी निज पुष्टि साधना करिथांती से मानको मृतोपजीवीय कह जाए। बुझिपार पिला माने ना जो खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर पाचक रस क्षरण करी शरीर व्यवहार ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करिथांती परे सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण करिथांती। छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव मानक यही पोषण देखा जाए। यार गोटे स्क्रीनशॉट पिला माने नहीं जाओ तुम्हें नोट करने सुविधा हे। द्वितीय तृतीय आसवा परजीवीय पोषण
ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରର ଭିତର ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରଜୀବୀ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଧରାଯାଉ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ତାକୁ ନିର୍ମୂଳୀ ଆମେ କାହିଁ କହିଥାଉ? ତାର କାହିଁକି ନା ମୂଳ ନଥାଏ, ସେ ମାଟିରୁ ଜାତ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛର ଶାଖାରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଥାଏ। ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଏକ ପରଜୀବୀର ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି, ଜକ, କୁର୍ମି। ଉକୁଣି ସିଏ ଆମ ଶରୀରରେ ରହୁଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ରହି ସିଏ ଆମ ରକ୍ତ ଖାଇ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନା କରୁଛି। ଏହା ହେଲା ଏକ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଉ ପିଲାମାନେ। 6 ସେଇଭଳି ଆସୁଛି ଚତୁର୍ଥରେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଦୁଇଟି ଜୀବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର। ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇଟା ପିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଜି ଜଣେ ଆଳୁ ପରଟା ଆଣିଛି, ଜଣେ ସିମେଇ ଆଣିଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ସିମେଇ ଦେଉଛି, ତୁ ଟିକେ ପରଟା ଦେ। ଏଇଭଳି ଯେମିତି ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ସହଜୀବୀ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହୋଇଥିବ ବା ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥିବ, ବା ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥିବ ବା ଅଣୁଜୀବ ହେଇଥିବ, ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇଥିବ ବା ଅଣୁଜୀବ ହେଇଥିବ, ଏକାଠି ଯଦି ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଦେବି, ହେଉଛି ଏସ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ପେଟ ଭିତରେ ରହୁଛି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମ ଶରୀରରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଆମ ଶରୀରରେ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳି ଯାଉଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଦେଉଛି। ସିଏ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ସହଜୀବୀ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛି, ଯିଏ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଛ ଯେଭଳି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନେଇପାରିବ ତାହା ପରିଣତ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜୋଟୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେୟା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତିକି ଥିଲା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ନା 4 ପ୍ରକାରର ଆମେ ପୋଷଣ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ, ପୁଣି ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଏବଂ ସହଜୀବୀୟ।